आज्ञा नमस्कार। बीजेपी राजनीति रे हट चमट जारी रही आगक भी जारी रहिबो। एवं बेसी चर्चा रे अछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। खाली 2024 रु 2029 जाके नुहे 2029 रे जते बेले बीजेपी विधानसभा निर्वाचन लड़िबा को जीवो सेते बेले मोहन माझी ही बीजेपी रो चेहरा हेबे एई भली उद्यम करूछंती मुख्यमंत्री। जेमिति यूपी रे जोगी ब्रांड ठीक सेई भली भाबरे ओडिसा रे गोटे मोहन ब्रांड जे मोहन माझी चाहुछंती जे काली की काली तांकर गोटे ब्रांड तैयार हो ओडिसा रे तांको नारे गोटे भोट बैंक हो जेउथि पई तांकर पीआर टीम जोर लगे देछि। मु किछि छोट छोट उदाहरण देले आपण माने बुझी पाइबे। किछि नहीं खबर कागजर पृष्ठाटी को आपण उल्टेई देबे। गोटे खबर बाहरी मुख्यमंत्री छुट्टी रे भी काम करुछंती। आपण कोन भाबुछंती सेही गणमाध्यम खोजिकी अनुमान करके स्टोरी करछि नाही। ए स्टोरी करिवा पई प्रमुख गणमाध्यम को कहा जायछि जे नुआखाई थिला गणेश पूजा थिला छुट्टी रे भी मुख्यमंत्री काम करिसंती। किंतु साधारण भाव देखिले छुट्टी कोठी न थाए केवल सरकारी कार्यालय मानकरे छुट्टी सरकारी अधिकारी आसीबेनी किंतु मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मंत्री ये गोटे निरंतर प्रोसेस। जमती एमएलए छुट्टी रे कौन जाउची सी मत सकाळु सकाळु लोक को देखुची। तेणु ए तरीकाटा अपना है। आपण देखिए सामाजिक गणमाध्यम रे किछि छोट छोट पोस्ट लिखाई थो मोहन भाई अर्थात आगरू मोदी को ना रे गोटे ब्रांडिंग करा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ना रे एवं दल ना रे किंतु ए जो मोहन भाई टर्मटा आसला मोहन भाई ब्रांडिंग आपण देखिए धीरे 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 ए ब्रांडटा किबळी अधिका प्रसारित हबो से नै भी उद्यम करा दिबो। अवश्य जणे मुख्यमंत्री हेबा परे थरे काहेकि द्वितीय काहेकि तीन थर काहेकि समस्ते निजर प्रयास जारी रखिबा स्वाभाविक। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आदिवासी चेहरा एमिति भी आम राज्य रे आदिवासी मानकर गोटे बड़ भोट बैंक रही। तेणु गोटे पटे आदिवासी ब्रांडिंग करागला तापरे सरल गरीब ये गोटे ब्रांडिंग करागला एवं काम कहे कथा तार ब्रांडिंग बर्तमान मोहन माझी आरंभ कर दी। आपण माने आउ गोटे जिनस लक्ष्य करिथिबे आजिकाली सबु कार्यक्रम रे मुख्यमंत्री जाउछंती जीवा भी स्वाभाविक किंतु मुख्यमंत्री जेहेतु भुवनेश्वर होउतिबा समस्त बड़ बड़ सरकारी कार्यक्रम हो छोट सरकारी कार्यक्रम जाउछंती अन्य मंत्री माने गौण हो जाउछंती। काहेकि जेते बेले मुख्यमंत्री पक्षर प्रेस विवृत्ति आसुची सेते बेले समस्त मुख्यमंत्री पाठटा फोकस कले शेष आड़ को लांज आड़ को अमक मंत्री एई कथा कहितले उपमुख्यमंत्री एई कथा कहितले जहा को नहीं किछि मंत्री टिके माने तांकर किछि ब्रांडिंग हेई पारुनी माने तांको डिपार्टमेंट किंतु ब्रांडिंग हेई पारुनी। एटा सरकारी विधि व्यवस्था रे चाले सेटा गोटे बड़ कथा नुहे किंतु मु आपन को लक्ष्य उद्देश्य कथा रो केवल आलोकपात करूछि। तेणु मुख्यमंत्री जानिछंती केउ परिस्थिति रे से मुख्यमंत्री जाइछंती एवं जातीय दल मानकर हो कि ताको दल रे भी अनेक मुख्यमंत्री आशायी भी अछंती से माने भी चाहिए स्वाभाविक भाव रे चौकी दखल करिया पई। आज्ञा चौकीर लोभ कहार नाही प्रति राजनेतार चौकी लोभ रहिबा स्वाभाविक पुणी मुख्यमंत्री चौकी
ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଠାରୁ ତହୁଁ ବଳ ନେତା ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାଳେ କୌଣସି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ମନେକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବି ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂଟାକୁ ଏତେ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ 2029 ଯାଏ ମାନେ 5 ବର୍ଷ ଧରିକି ସେ ଖାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେନି, ତାଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡଟାକୁ ବଢ଼େଇଲେ 2029ରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଚେହେରା ବି ହେବେ। ଏଇଭଳି ଆଧାରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପବ୍ଲିକ ରିଲେସନ ଟିମ୍, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଣନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି କରିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ବିଜେପି ରାଜନୀତିରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ବି ପଡ଼ିପାରେ। କାରଣ ଚୌକି ଲୋଭ 2029ରେ ବା ପରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ନଜର ହେବି ସ୍ୱାଭାବିକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଯେଉଁ ରଣନୀତି କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଏବେ ଫୋକସ୍ କେନ୍ଦୁଝର, ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତିକରଣ, ଇସ୍ପାତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ମାନେ ବିଜେପି କି ବିଜେଡିର ଗଡ଼ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝରକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ବିଜେପି କ'ଣ ବିଜେଡିର ଅନେକ ବିଧାୟକ ବି କେନ୍ଦୁଝରରେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛନ୍ତି। ମୋହନ ମାଝୀ କେବଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ହେଲେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି, ଆଜିକା ଦିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ସହ ସେ ସୁସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ବିଧାୟକ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଅନ୍ତିନି, କଥା ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବା କଥା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା। ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ବଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆଦିବାସୀ ଚେହେରା, ଆଦିବାସୀ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ, ଯିଏ ଯେତେ ଦଳରେ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ହଟେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂଟା ବଢେଇ ଦେବେ ତାହେଲେ 29ରେ ଆପଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ହେଇଗଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବାର ବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଟିମ୍ ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କର ଏ ରଣନୀତି କେତେ ସଫଳ ହବ ତାହା ଏବେ କୁହାଯାଇପାରିବନି କି ଆର ବର୍ଷ କୁହାଯାଇପାରିବନି, ତାହା ସେଇ 2029 ଯାଏଁକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାରେଟିଭଟା କଥା କହିଲୁ ଏଥିରେ ଟିକିଏ ବି ଖାଦ ନାହିଁ, ପୁରା ଖାଣ୍ଟି। ନମସ୍କାର।